कादर खान मंदोखेल साहब, ये आप लोगों की भी हुकूमत से फॉर्म 47 के ऊपर जो है काफ़ी कशीदगी चलती रही है। मुझे नहीं पता अब लेटेस्ट स्टेटस क्या है जीबी के इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब खान साहब को बाहर निकालें, आने दें, मत करें इस तरह, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरी पार्टी के तर्जुमान तो मैं नहीं हुआ, अदना सरुखन हूँ और बैसियत पाकिस्तान के पहले इंसानी हकूक़ के अवार्ड याफ्ता और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं 10 साल गवर्नर सिंह के साथ काम कर चुका हूँ। मेरी ज़ाती राय तो कभी भी मैं इस तरह की हथकंडों का, इस तरह जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी का कभी भी मैं हिमायत न करूँगा, न मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, खान साहब को सारी सहूलतें मिलनी चाहिए जो जेल मैनुअल के तहत है और आइन के आर्टिकल 10 है जो पीपल्स पार्टी के दौर में ये इंसर्ट हुआ था आइन में। मैं तो खुला हिमायत करता हूँ और मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये मैदान जो है ना तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुला होना चाहिए और मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, खान साहब को भी हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना उन्होंने माजी से सबक सीखा है, ना उन्होंने आगे मुस्तकबिल की फिक्र है। वो तो चाहता है कि बस आज रात गुजर जाए, कल देखा जाएगा। और हमारे आप लोग इत्यादि कहते हो, आप देख रहे जीबी इलेक्शन में एक पटवारी को चीफ इलेक्शन में बना के उन्होंने अपनी वालिद साहब की रियासत समझ के वो कानून वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है जो कभी आपने सुना भी नहीं हो। यानी अपनी मुल्क के अंदर अपनी सियासतदानों से एनओसी लेना और फिर मनपसंद सूबे से बदनाम जमाना CCD जो है ना उनको बुलाना। और ये तो अच्छा हो गिलगित के अवाम गैरतमंद और बाशूर लोग हैं, उन्होंने उनको गैर कानूनी हथकंडों तो इस्तेमाल नहीं करना दी। चेरी पे लगा लिए, खाओ चेरी जितना खा सकते हो, मर यहाँ से। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजें करके जब पहले 2-3 घंटे के अंदर रिजल्ट आना शुरू होगा जीबी का, तो पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, मुस्लिम लीग की 2। आज एक हफ्ता गुजर गया है, पीपल्स पार्टी वही 9 पे खड़ी है, मुस्लिम लीग नून 6 और 8 पे जा रही है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये फॉर्म 47 का ड्रामा यहाँ तो कम से कम कोई जगह तो छोड़े। आप गिलगित वालों को शिकायतें करते हो, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के मुझे निकाला गया, तुम लोग क्यों खामोश है? और बाबा ये ताने तो आप जाके पंजाब में दो, और आप वोट मांगने गए थे या लोगों को ताने दाने गए? और इसी वजह से जीबी के अवाम ने उनको मुस्तरद किए। अब चाह रहे थे कि वो शहबाज राजा के जरिए मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मुझे इजाजत दीजिएगा। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब आपके खिलाफ, मौलाना फजल रहमान साहब आपसे नाराज, वो इस हद तक नाराज हो गए कि आप अंदाजा कीजिए, मैं नहीं सोच सकता था कि ये दिन भी आएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कादर खान मंदोखेल साहब की आपने ये गुफ्तगू सुन ली, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ भी है वो गलत है, इमरान खान साहब को उनके जायज़ हकूक मिलने चाहिए। कल मंगल का दिन है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कॉल दे चुकी है, 10,000 आदमी अडयाला जेल के बाहर खड़ा करने का उनका इरादा है। सर, आपके ख्याल में जहाँ पे एक जगह आप दोस्तियाँ करवा रहे हैं, वहीं पे लोकल पॉलिटिक्स में आप दुश्मनियाँ अपनी बढ़वा नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहले तो मुझे तो कादर मंदोखेल साहब की जो पूरी मंतक इन्होंने पेश की मुझे नहीं समझ आती, और जो बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें बात यह है कि हमें तो पता है हमारा मैंडेट ठीक है, लेकिन अगर आप हमें जाली कह रहे हैं तो उसी बुनियाद पे आप सदर के ओहदे पे और दीगर आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो फिर आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगर जीते हैं जीबी में तो हमने तो आपको मुबारकबाद दी है, हमने तो कहा आप हुकूमत फॉर्म कर लें, उसके बावजूद आपने रोना डाला हुआ है डेली बेसिस के ऊपर और आप ये बयानियां लेके बैठे हुए हैं। अगर आपको इतना ही यकीन है ये जो बातें आप कर रहे हैं तो अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो ओहदे तो इसी बुनियाद पे मिले हुए हैं कि हम हुकूमत के अंदर हैं और आप हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को आप हर थोड़ी देर बाद लात मारने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए एटीट्यूड, ये बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स नज़र आती है। जहाँ तक आपने बात की कि कल मुलाकात की और मौलाना साहब की, कि मौलाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको देखें खान साहब करप्शन की सज़ा काट रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। और जहाँ तक बातचीत की बात है तो देखें हम तो जब अपोजिशन में थे, जब हमें दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था बकौल आज के प्राइम मिनिस्टर और तब के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, हम तो तब भी बातचीत के लिए तैयार थे। हम तो तब भी जो है वो हर लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती थी, अगर पार्लियामेंट में या दीगर चीज़ों की होती थी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। देखें ये तो आपने एक्सट्रीम एक बयानिया खान साहब ने लिया हुआ है
اگر ہم یعنی کہ ان حالات میں جہاں پیپلز پارٹی اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے کام کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں, آپ مساق معیشت کی بات کریں, مساق جمہوریت کی بات کریں, وی آر ولنگ ٹو سٹ. لیکن زہر کون اگلتا ہے, کون اداروں کے خلاف جو ہے وہ, کون جو ہے وہ انسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کس نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا ہے؟ ہم نے تو یہ سیاست نہیں کی. ہولڈ آن سر, میں اس پہ ایک منٹ مجھے پوائنٹ آف ویو لیں دیں. جھگڑا صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, اس دن پرائم منسٹر نے ایکچولی کہا, یہ بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے تھے, اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑا کیٹیگورکلی انہوں نے کہا کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں, میں آج بھی آپ کو میثاق جمہوریت آفر کرتا ہوں, آئیں بیٹھ کے بات کریں. تو پھر کیا ایشو کیا ہے, کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ آپ کے سی ایم جا کے ان سے ملتے ہیں, تو پھر آپ لوگ بھی جا کے آرام سے ملیں ان سے. نہیں, وہ وہاں پہ کیا پارلیمنٹ میں تو مل رہے ہیں نا. The issue is exactly what Rana Ehsan said. You can't have it both ways. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں جو انہوں نے کہی ہے, جو ایکچولی انہوں نے نہیں کی. ہاں, فوج کے خلاف تقریریں موجود ہیں. اس سے پہلے وہ جو ہائی جیکنگ کیس تھا, اس کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غداری قرار دی گئی تھی. پھر ڈان لیکس تھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا کیا, کرپشن. مطلب کرپشن کی سزائیں لوگ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی جو ہے وہ گزارتے ہیں. دیکھیں, میں یہ کہا, غلط بیانی ہوگی تو جواب آئے گا. مینڈیٹ کی بات کی, مینڈیٹ تو مذاق ہے نا. یہ یہاں جو اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں, ان کے پی ایم ایل این کے ایک کولیگ نے پروگرام کے بعد میرے سے پوچھا تھا کہ جو آپ سے پی ایم ایل این کا بندہ جیتا تھا کتنے میں اس کی ڈیل ہوئی تھی. میں نے اس کو نمبر کہا, اس نے اس کے ڈبل نمبر کہا. اچھا, میں نے کہا یار میں نے سنا ہے 10 کروڑ میں, ہو گیا نہیں جی 16 کروڑ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو مینڈیٹ ہے نا, وہ مینڈیٹ تو از اے جوک. اور جس کو, ٹھیک ہے, یہ 2.5 سال بیٹھے, مجھے ویسے لگتا ہے کہ بڑی جو ہے وہ تعجب کی بات ہوگی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو 5 سال کا ٹرم نکالے, انہوں نے اپنی سیٹ بھی نہ جیتی ہو, اور وہ 17 سیٹوں پہ جو ہے وہ ٹرم نکال دیں, اور اس ٹرم میں وہ پاکستان کا حال یہ کر دیں کہ ان کو خود کہنا پڑے کہ جو 8,400 سے کم پیسے کماتا ہے وہ غریب ہے, جو 8,401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 8,400 کی لائن کے نیچے بھی 7 کروڑ پاکستانی ہے, جو کہ 50% پچھلے 4 سال میں زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. رائٹ, تو یہ ساری باتیں کرنے کی, آپ نے آگے جانا ہے تو آگے جائیں. The ball is in your court. ٹھیک ہے, اوکے. ہم تو ملک سے باہر بھی نہیں جاتے, پوری پارٹی کو نو فلائی لسٹ پہ لگایا ہوا ہے. منتخب صاحب, آپ کے لیے یہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو ہمارے فارم 47 اتنے ہی چپتے ہیں, تو آپ کے صدر جو ہیں وہیں سے صدر بنے ہیں جناب, تو استعفیٰ دے دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ 2 نمبر ہے. دیکھیے, 2 نمبر تو میں آپ کے توسط سے پھر چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کے فارم 45 دکھا دے. خدا کی قسم میں رانا صاحب ان کی پارٹی کے پاؤں پڑوں گا, معافی مانگوں, اور کبھی زندگی میں سیاست اور وکالت کی بات نہیں کروں گا. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے شہباز شریف صاحب کو اپنے بھائی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے. ہم نے, ہماری پارٹی نے 10 دن 10 رات لانگ مارچ کر کے اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے پلیٹ میں آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دی ہے. دوسری مرتبہ پلیٹ میں آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دی ہے. اس کے بدلے میں آپ نے جو وہ عہدے ہمیں دیے ہیں جس کی کوئی اختیارات نہیں, یعنی خود آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی اختیارات دیے ہیں. تو آئیے رانا صاحب, جو آپ کے آئیے رانا صاحب سن, آئیے رانا صاحب, جب جو آپ کے پاس عہدے وہ ہمیں دے دی, جو ہمارے وہ آپ لے لیں. چلو, یہ کہ آپ کی ڈیل ہوئی ہے کوئی آپس میں, کیونکہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ دونوں نے کوئی 2.5 سال کی ڈیل کی ہوئی ہے جس میں یہ سوئچ ہونا ہے 2.5 سال کے بعد. میں تو مذاق کے طور پر منصور صاحب, اگر ہمارے عہدے اتنی بااختیار ہے تو آپ لے لیں, اپنے والے ہمیں دے دیں. رانا صاحب ویسے ڈیل بری نہیں ہے, دے دیں ان لوگوں کو, اگلے 2.5 سال کے اندر جو ہے معیشت کا پتہ نہیں کیا حال ہو, انہی کے حوالے کر دیں. دیکھیں, معیشت تو انشاءاللہ بہتر ہوگی, لیکن بات یہ کہ مجھے تو, میں پھر ریپیٹ کروں گا, ان کی منطق سمجھ نہیں آتی. بیٹھے بھی ہوئے ہیں, ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر چیز کو, پھر ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بھی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں. یعنی کہ آپ سسٹم کا بھی حصہ ہیں اور آپ سسٹم کا حصہ بھی نہیں ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے نہیں. تو رانا صاحب بڑا آسان طریقہ ہے, آپ وہ
मंदोखेल साहब को कहें सामान बांधे, आप लोग निकले यहाँ से, जाए जाके ऑपोजिशन बेंचों पे बैठे कह दें उनको ये बात। नहीं एक जुमला देखिए, मंसूर अली खान इजाजत हम तो है। इनको कह रहे हैं, हम ही नहीं पीपल्स बात पार्टी ये है देखिए, जो नहीं हुकूमत मैं के आपको इसको जनाजे बताऊं, करना चलिए, चाहिए और हम ही जो अपोजिशन के किरदार नहीं, अदा कर रहे हैं। देखिए मंसूर, हम तो कोई इल्जामात नहीं लगा रहे ना इन पे, हम तो इनको जीबी की मुबारकबाद दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप हुकूमत बना लें, लेकिन ये बातें तो ये कर रहे हैं ना, तो ये बातें कर रहे हैं, तो मैंने तो इनको कह दिया, इससे बड़ा मैं इनको और क्या कह सकता हूं? नहीं मैं इनको और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि भाई अगर हमारा मैंडेट हमारे नजदीक बिल्कुल ठीक है, आप इल्जामात अगर लगा रहे हैं तो उसी बुनियाद पे आप उदों पे भी बैठे हुए हैं। सर, मैं राणा साहब, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या राणा हो साहब, सकती है? राणा साहब, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती राणा है? साहब, हम तो नहीं इल्जाम लगा रहे, अगर हम इल्जाम लगा रहे होते तो फिर आपका point राणा ठीक साहब, था, वाई मंसूर जेड के आप इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के सूबों में लड़े, गिलगित बल्तिस्तान में लड़े, जहां पे भी इलेक्शन लड़े, आप लोगों के मुखालिफिन आपको फॉर्म 47 का ही ताना क्यों देते हैं बार बार? हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना इस ताने को, मैंने उसका जवाब दे दिया कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उस बुनियाद पे कि जिधर हमारी हुकूमत है नेशनल असेंबली में या और दीगर जगहों पे, उस बुनियाद पे ये उदों पे बैठे हुए कादर साहब, तो ये उदों पे भी बैठे हुए और इल्जाम भी लगा रहे हैं, तो कादर साहब जल्दी से कमेंट, कादर साहब, कादर साहब नहीं लगा रहे, कादर साहब, मेरा बड़ा क्लियर कट पॉइंट है सर, कादर साहब की बात सुनिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहे। राणा साहब, कादर साहब की बात सुनिएगा जी। ये इतनी मुनाफिकत करते हैं कि ऊपर से वज़ीर आज़म मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको वज़ीर आला कहता है, वज़ीर आज़म को नहीं पता मेरा सदर नवाज शरीफ है, और वो जाके शहबाज रज़ा के साथ हमारे जो ना वो सीटें छीन रही है। तो ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? यानी यही है कि मुंह पे राम राम बगल में चूरी, ये आदत है इनकी। नहीं, मुनाफिकत तो ये है कि आप हमारे पे जाली मैंडेट का इल्जाम लगा रहे हैं और उसी बुनियाद पे आप ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम तो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। तो ये मुनाफिकत है भाईजान, जो आप पाकिस्तान के ऊपर अपना आईना आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, साहब, कादिर मंदोखेल साहब, तैमूर झगड़ा साहब, मेरा टाइम